4-5 दिन हो गए नमाज के लिए बोलते हो। मैंने भी बोला, अफनान ने भी बोला, नमाज पढ़ने क्यों नहीं गए तुम? ईमानदारी से बताओ क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? इधर वाला देखा कैसा लगा? इधर उधर उधर इधर हाथ में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। नाज़रीन कराम, आज हम बात करने वाले हैं, ये स्क्रीन पर जो हमने आपको अभी वीडियो दिखाई है, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा कि एक भाई ने जो अभी पिटाई की है वो इसलिए की कि उसने नमाज को नहीं पढ़ा, यानी नमाज को छोड़ दिया, तब उसकी पिटाई की। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब आपके बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब आपके बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनको मार मार कर उनसे नमाज पढ़वाई जाए, यानी जब 10 साल की उनकी उम्र हो जाए तो उनको मारा जाए कि वो नमाज पढ़ने के लिए जाएं। और आज यही वजह है कि आज जो हमारे बच्चे बड़े होकर नमाज नहीं पढ़ते हैं और हम जो इधर उधर जो है तबीबों के पास, हकीमों के पास भागते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तवीज़ बनवाते हैं कि बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, हमारा कहना नहीं मानते, कोई तवीज़ ऐसा कर दो। कोई भी तवीज़ असर नहीं करेगा। अगर आपने बच्चों को बचपने में तरबियत अच्छी नहीं दी होगी, सही नहीं दी होगी, तो आपके बच्चे जो है किसी भी तवीज़ से नहीं मान सकते, कोई तवीज़ उन पर असर नहीं करेगा। और अगर आपने बच्चे को बचपने से अच्छी तरबियत दी होगी तो बिना तावीज़ के आपके बच्चे नमाज भी पढ़ेंगे, आपका कहना भी मानेंगे। अब बात चल रही है कि इन भाई ने नमाज के ऊपर मारा कि भाई आप नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाते। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज फर्ज की गई है मुसलमानों पर अपने मुकर्ररा वक्तों में, यानी नमाज का जो वक्त मुकर्रर है, जो टाइम मुकर्रर है, उस टाइम पर ही नमाज अल्लाह ताला ने फर्ज की है। आज के दौर में देखा जाता है, जब हम किसी भाई से कहते हैं भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, आप नमाज पढ़ने क्यों नहीं चलते, तो वो तरह तरह के बहाने जो है बनाते हैं कि हजरत हम आपको क्या बताएं, हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, हमको जो है हम ऐसा काम करते हैं, इतना बिजी रहते हैं कि हमको बिल्कुल भी नमाज का टाइम नहीं मिलता। उन नादानों को बताना चाहता हूँ, याद रखो अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, बेशक नमाज फर्ज की गई है मुसलमानों पर अपने मुकर्ररा वक्तों में। तो अब नमाज टाइम के लिए नहीं है, बल्कि टाइम नमाज के लिए है। सबसे पहले आप नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद जो भी जायज काम करना चाहें वो काम करें, क्योंकि अल्लाह ताला 27वें पारे में इरशाद फरमाता है, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप तो ये काम करते हैं। सहाबाए कराम इतना बिजी रहते थे बहुत ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन उनको जैसे ही टाइम मिलता था वो उस टाइम में नमाज को अदा करते थे, नमाज पढ़ते थे। और नमाज पढ़ने के लिए याद रखें, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना जरूरी नहीं है। अगर घर पर हैं तो जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, और अगर आप मुसाफिर हैं या कहीं जंगल में गए हुए हैं, अजान नमाज का टाइम हो गया तो वहीं पर मुसल्ला बिछाकर आप नमाज को अदा करें। मुसल्ला भी आप पर अगर नहीं है तो किसी पाक साफ जगह में जाकर आप नमाज पढ़ें। ये जमीन अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसल्ले की तरह बिल्कुल बिछाई हुई है, पाक जमीन देखकर आप नमाज अदा करें, नमाज पढ़ें। लेकिन आज मुसलमान तरह तरह के बहाने बनाता है कि हमको टाइम नहीं मिलता। और मैं आपको बता दूं, आज जो ये पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान है, आज यही वजह है कि खुद हमने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है। आज हमने नमाज को छोड़ दिया, आज हम दीन से गाफिल हो गए। जिस चीज के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा था उस चीज से हम गाफिल हो गए, उसको छोड़ दिया। और आज यही वजह है कि जो तरह तरह की परेशानियां मुसलमानों पर आ रही हैं, आज इसी वजह से आ रही हैं कि आज हम जो है उस चीज से, नमाज से गाफिल हो गए। याद रखें, अगर आज भी हमने इत्तेहाद को कायम कर लिया, आज भी इत्तेफाक को कायम कर लिया, आज भी हमने जिन जिन मस्जिदों को नमाज ना पढ़ने से सोना सोना कर दिया है, जिन जिन मस्जिदों को नमाज ना पढ़ने से वीरान कर दिया है, अगर आज भी हमने उन मस्जिदों को पुर कर लिया तो मैं अल्लाह की कसम, मेरा ईमान कहता है इस हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर आज भी मुसलमानों का सिक्का चलेगा। मगर शर्त यही है कि पहले आपको नमाजी बनना पड़ेगा।
ایک شاعر کہتا ہے کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ پہلے کے دور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں کچی ہوتی تھی اور صرف آڑ کر لیتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن پہلے کے صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے کہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اور جو اس دور میں نماز نہیں پڑھتا تھا صحابہ کرام تو اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہے۔ حالانکہ ہم اس کو کافر نہیں مانتے ہیں، لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ امام شافعی، امام ابن حنبل، امام ابن مالک، ائمہ ثلاثہ ان کے نزدیک کافر ہے، لیکن امام اعظم کہتے ہیں جس نے نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن حد کفر تک پہنچ گیا۔ اب شریعت اس کا ادب و احترام کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے جو بے نمازی ہے۔ اور اعلی حضرت اپنی فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں اگر آج ہمارے درمیان کوئی آپس میں اختلاف ہو جائے تو ہم علماء کرام کے پاس جاتے ہیں اور اپنا فتویٰ لے کر آتے ہیں، حضرت ہمارے درمیان یہ اختلاف ہو گیا ہے، آپ کوئی جو ہے دینی فتویٰ دیں کہ اس مسئلے کا کیا حکم ہے۔ یعنی ہمارے درمیان جو فتوے چلتے ہیں وہ مفتیان کرام کے چلتے ہیں، مگر اعلی حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں ایک بے نمازی کے لیے اعلی حضرت لکھتے ہیں 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں۔ اور اعلی حضرت کے والد ماجد مولانا نقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ایک بے نمازی کا انتقال ہو جائے تو جو ہم قبر کو جو گوہان کی طرح اٹھاتے ہیں، قبر بناتے گوہان کی طرح، اعلی حضرت کے والد فرماتے ہیں مولانا نقی کہ جب بے نمازی کو دفنایا جائے تو اس کی قبر کو گوہان کی طرح نہ اٹھاؤ بلکہ مٹی سے ملا دو، تاکہ دنیا والے جب یہ منظر دیکھیں تو دنیا والوں کو یہ عبرت حاصل ہو کہ جب ایک بے نمازی کا دنیا میں یہ عالم ہے تو کل بروز محشر اس کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہی ہے، دل سے سلام ہے ان بھائی کے لیے جنہوں نے جو ہے ان بھائی کو نماز کے لیے مارا بھی اور ہاتھ جوڑ کر بھی آخر میں کہا میرے بھائی نمازوں کو پڑھیں۔ اور یاد رکھیں تبلیغ کرنے کے لیے صرف عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ اسے سمجھائیں اگر آپ کو معلوم ہے، اور آپ خود بھی اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھائی کو جو ہے لمبی عمر عطا فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ پورے امت مسلمہ میں جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نمازوں کا پابند بنائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔